Hello everyone, welcome back to our channel plus the fourth semester Odia Notes Code 9 Unit 2 रो गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कशन करबा ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन 8 कोड 8 9 10 रो प्रोवाइड कर सरलानी सिलेक्शन क्वेश्चन फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन आ तार के आंसर मध्ये प्रोवाइड कर सरलानी जो मन भी देखि ना प्लेलिस्ट चेक करके देखि परबो जो मन देखि त ठीक अछि और फ्री नोट्स पे पीडीएफ सब दिक टेलीग्राम रे अवेलेबल अछि तमे जाई के देखि परबो जदि तुम दरकार अच्छी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर दीजिए लिंक क्लिक कर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर पाइबा फ्री नोट्स पे पीडीएफ पाई परबो। चलो देखिबा क्वेश्चन कौन अछि विथ आंसर। क्वेश्चन अछि ईश्वर जणे युवक एही नाटक रे आधुनिक युवपीढ़ी हताशा और संघर्ष किपरि रूपायित होइछ आलोचना कर। ହେଲା ईश्वर जणे युवक जो नाटक रही से नाटक रे आधुनिक युवपीढ़ी हताशा ହେଲା आधुनिक युवपीढ़ी किपरि भावे हताशा होती संघर्ष किपरि करछन्ती से सब विषय रे आलोचना करने पे कह जाइछि। फर्स्ट में उपक्रम देखिबो। ईश्वर जन युवक नाटकटी प्रख्यात ओडिया नाट्यकार कार्तिक चंद्र रथଙ୍କ द्वारा रचित एक जुगान्तकारी सृष्टि जो आधुनिक युवपीढ़ी अंतर्द्वंद बेकारी समस्या सामाजिक व्यवस्था विरोध में विद्रोह एवं चरम हताशा को अत्यंत वास्तववादी ढंग से चित्रण करा कौन कहे ना ईश्वर जन युवक जो नाटकटी रही प्रख्यात ओडिया नाट्यकार किए ना कार्तिक चंद्र रथ है कार्तिक चंद्र रथ कौन कर ना ये जो ईश्वर जन युवक नाटक रचना कर कौन सही ना जुगान्तकारी सृष्टि हो ना कार्तिक चंद्र रथंकर जो कह ना युवपीढ़ी अंतर्द्वंद ना अंतर्द्वंद कौन रही से समय आलोचना कराई बेकारी समस्या विषय आलोचना कराई कौन ना सामाजिक व्यवस्था विरोध में विद्रोह एवं चरम हताशा को अत्यंत वास्तववादी भाव में विश्लेषण करा तार किछटा पॉइंट देखिबा। फर्स्ट आसला बेकारी समस्या और मानसिक संघर्ष है बेकारी समस्या कौन रही मानसिक संघर्ष केमी भाव देखा। फर्स्ट आसला अभाव और निराशा नाटकर मुख्य विषय वस्तु को आधुनिक शिक्षित युवक मानकर बेकारी समस्या उपर आधारित नाटकर मुख्य विषय वस्तु मेन लक्ष्य कौन रही आधुनिक शिक्षित युवक मान रही से बेकारी समस्या उपर आधारित है युवपीढ़ी मान पाठ पढ़ुं शिक्षित किंतु से माने बेकारी बुझला तारि उपरे आधारित होइछि। तेन आसला योग्यतार अवमूल्यांकन उच्च शिक्षा लाभ करबा परे मध्य सांप्रतिक समाज उपयुक्त कर्म संस्थान न मिलवा जो युव मानस तीव्र मानसिक संघर्ष देखा देछि ना उच्च शिक्षा युवक माने उच्च शिक्षा लाभ करबा परे मध्य तांको उपयुक्त कर्म स्थान न मिलवा जो ना मानसिक संघर्ष भितर देखा देछि बुझला। तेन आसला आशा भंगर जंत्रणा मन जो आशा रही से जो उच्च पाठ पढ़ी मन जो अभिलाष रही से सब भांगार जो जंत्रणा बड़ बड़ डिग्री हासिल कर सेगुड़ी को केवल कागजर खंडे खंडे सर्टिफिकेट भाव धरी बुलबार जो करुण चित्र ता युवपीढ़ी संघर्ष को दर्शाए उच्च उच्च पाठ पढ़ बड़ बड़ डिग्री सब हासिल करके ना केवल सर्टिफिकेट धरी बुलूँ उपयुक्त कर्म से जो डिग्री जो सर्टिफिकेट से कौन ना केवल कागज रे ही सीमित रही जाइए यहाँ हूँ युवपीढ़ी संघर्ष को दर्शाई थाए। आसला पारंपरिक मूल्यबोध एवं व्यवस्था विरोध में विद्रोह पारंपरिक मूल्यबोध एवं व्यवस्था विरोध में विद्रोह ईश्वर स्वरूप नाटकर शीर्षक ईश्वर जड़े युवक अत्यंत सांकेतिक नाटकर जो शीर्षक रही ईश्वर जड़े युवक अत्यंत सांकेतिक एठार ईश्वर कौन से अलौकिक शक्ति नुहति बरं से होती सृजनशील और शक्तिशाली आधुनिक युवपीढ़ी प्रतीक ईश्वर होती कौन से अलौकिक शक्ति नुहति ईश्वर होती सृजनशील क्रिएटिविटी आउ शक्तिशाली आधुनिक युवपीढ़ी प्रतीक बुझेगा। दिन आसला धर्म
ଧର୍ମ ଓ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା, ପାରମ୍ପରିକ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭଗବତ ଯୋଉ ଗୀତା ରହିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଦ୍ରୋହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆକାଂକ୍ଷା। ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ସାଜି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେବାକୁ ଏବଂ ସମାଜ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ସାଜିକି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନା ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ନୈତିକ ସଙ୍କଟ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଶିକାର। ନାଟକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଭାବରୁ ଯୁବକମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଞ୍ଚ, ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଭାବରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୁବକମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନୈତିକ ସ୍ଖଳନ। ନୈତିକ ସ୍ଖଳନ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ଅହେତୁକ ଚାପ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଓ ବିପଥଗାମୀ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଯୁବପିଢ଼ି କହିଲେ ନା ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ହେଲା, ପଇସାର ଅଭାବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ଅହେତୁକ ଚାପ କ'ଣ କରେ ନା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଆଉ ବିପଥଗାମୀ, ହେଲା, ବିପଥଗାମୀ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରେ ନା ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା କହନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ହତାଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗର ହତାଶା ଏବଂ ନିଃସଙ୍ଗତା। କଳ୍ପନା ବନାମ ବାସ୍ତବତା, ହେଲା, କଳ୍ପନା ଭର୍ସେସ୍ ବାସ୍ତବତା। ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଖିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ କଠୋର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ, ଜବ୍ କରିବେ, ଭଲ ସେକ୍ଟରରେ ରହିବେ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ, କଠୋର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବ୍ୟବଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। ଆସିଲା ପରିବାରର ଚାପ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ବୋଝ ଏବଂ ନିଜର ଅପାରଗତା ଯୁବ ମାନସକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥାଏ, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ସେସବୁ ବୋଝ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ନିଜର ଅପାରଗତା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ, ହେଲା, ୱିକ୍ କରିଦିଏ ଭିତରୁ, ଯାହା ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହେଲା, ଯାହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ରହିଛି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ, ଏହି ନାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନାଟକର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏହି ନାଟକରେ କେବଳ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ କହୁଛି ନା କେବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୁବ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ହତାଶା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ଏକଜୁଟ ହେବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବେ। ହେଲା, ନାଟ୍ୟକାର ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନା ହତାଶା, କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନା ହତାଶା ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି କ'ଣ କହିବେ ନା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିକି ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଏକାଠି ହେବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ନାଟକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁବ ସମାଜର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ହେଲା,
ଏଟାକାର ହେଉଛି ନା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁବ ସମାଜ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ରହିଛି ସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଭଜନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ରହିଲା ତମର ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। କୋଡ୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ ବା PDF ଦରକାର ଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କର। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड करते हैं। लिंक क्लिक कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर फ्री नोट्स व PDF पाइबो। नेक्स्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर पे हम चैनल को एवं सब्सक्राइब करो। वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलबनी। जहाँ भी डाउट हो मते कमेंट जणाओ। ओके।